morning. Buenos días. Aren't we all happy to be here today? Estamos contentos de estar aquí en esta mañana. This beautiful gathering happens once every year. Esta reunión tan hermosa tiene lugar una vez al año. So we're really happy. Así que estamos muy contentos. Have you ever been faced with a very difficult situation ¿Alguna vez te has enfrentado a una situación muy difícil? and while you are it, you have tried everything you could, Y mientras de repente has tratado de hacer todo lo posible, nothing seems to work? parece que nada funciona. And then sometimes there's that still voice somewhere, where that little voice somewhere is telling you this ain't going to work. Y a veces tienes esta pequeña voz que te dice, uy, esto no va a funcionar. Why don't you just give up? ¿Por qué simplemente lo dejas ir? But in most cases for Christians, just when you're just about to throw the towel in, Y de repente a nosotros como cristianos, ahí cuando ya estamos a punto de dejar ir las cosas, then things start happening. entonces las cosas suceden. If you're like me, sometimes I'm embarrassed. Y si usted es como yo, a veces se avergüenza. We've been studying the character of God. Hemos estado estudiando el carácter de Dios. Today, we will be talking about one important character Y hoy vamos a estar hablando de una característica muy or importante. characteristic. Una característica. This, to me, is one of the key characteristics of God. Y para mí esta es una de las características claves de Dios. I am talking about the faithfulness of God. Y estoy hablando de la fidelidad de Dios. God is faithful. Dios es fiel. Our God, again, is eternally faithful. Nuestro Dios es eternamente fiel. What do we mean by faithfulness? ¿Y qué es lo que nosotros queremos decir con fidelidad? It simply means that God is absolutely dependable Lo que quiere decir es que podemos depender de manera total de Dios. because He does not lie. Porque Él no miente. He does not change His mind in the middle of the game or the deal. Y Dios no cambia su mente en medio de una situación. If He has promised it, He's going to see that through. Lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. And there's nobody on earth Y no hay nada en esta tierra who can share exactly that characteristic with God. que no puede realmente compartir esta característica. Solo Dios la tiene. He alone is absolutely trustworthy. Solamente Él es totalmente confiable. In Numbers chapter 23, verse 19, En Números 23, versículo 19. the writer says there that God is not man that He should not lie. Y dice que Dios no miente. God cannot lie. Él no miente. It's not like God can try to lie. He just can't lie because it's not part of His characteristic. No es simplemente que Dios no puede tratar de mentir, sino que Él simplemente no miente porque eso es parte de su característica. He never wavers. Él nunca cambia. He never changes His mind. Él nunca cambia su mente. If God changes, it means He's no longer God. Si Dios cambia, entonces significa que Él no es más Dios. And nothing can stop God's plan from coming forth. Y nada puede parar el plan de Dios cumpliéndose. He doesn't change. Nunca cambia. He doesn't lie, No miente. no matter what. No importa qué. He never disappoints, Él nunca desilusiona. especially those who put their trust in God. They will never be disappointed, the Bible says. Especialmente dice la Biblia que aquellos que ponen su confianza en Dios nunca serán decepcionados. We just read from the book of Lamentation here. Acabamos de leer del libro de Lamentaciones And to me, it describes the faithfulness of God in a very beautiful way. y para mí eso describe la fidelidad de Dios de una manera muy hermosa. When I was reading that, I'm trying to be a little more simple with what Lamentation is saying here. Y cuando estaba leyendo eso quería ser un poquito más simple de lo que Lamentaciones dice. And what I gather is that because of God's great love for us, we are still alive today. Lo que quiere decir es que
por el gran amor de Dios nosotros todavía estamos vivos hoy. For some of you who may not appreciate, and I hope there's nobody like that, may not appreciate God's faithfulness to us or even understand it. Y para algunos de nosotros esperemos que no seamos algunos así, que no apreciamos, valoramos la fidelidad de Dios. Can I ask this rhetorical question? Is there any dead person in here? Y esta es una pregunta retórica. ¿Hay alguna persona muerta en esta mañana aquí? Obviously, they won't answer. Por supuesto, la respuesta es obvia. Did we all wake up from bed this morning? ¿Todos nos despertamos esta mañana en la cama? I know we all agree. Por supuesto, todos estamos de acuerdo. I hope somebody is not still sleeping here. Espero que ninguno esté aquí medio dormido. You know, God's faithfulness comes in so many different forms. Saben, la fidelidad de Dios viene de tantas diferentes maneras. What the writer of Lamentation is saying here, the way I understand it, is that if it had not been because of the great love and faithfulness of God, we won't be alive Y lo que today. el escritor en Lamentaciones dice es que si no fuera por el gran amor de Dios, ninguno de nosotros estaríamos vivos. His kindness shows up in Su- very new ways every day. Su bondad se muestra en tantas maneras cada día en nuestra vida. And in my own way and my experience, I'm saying the blessing that God had for me yesterday was beautiful. Y lo que yo puedo decirte en mi propia experiencia es que la bendición que Dios tuvo para mí ayer fue maravillosa. What He has for me so far today is also beautiful in its own way too. Y lo que Dios va a tener para mí hoy también es maravilloso en su propia manera. I'm kind of looking forward to what's going to come tomorrow. Y yo estoy esperando qué es lo que va a suceder mañana. We quickly get bored with life when we are repeating the same thing. Monotony is not a beauty of life. Y a veces nos aburrimos con que la vida se repita varias veces, pero en Dios esa es la belleza. So see how God is good? Entonces ven cómo Dios es bueno. His goodness, His faithfulness comes in packages that are not going to bore us. Y la fidelidad de Dios viene en regalos, en paquetes que nunca nos van a aburrir. God's faithfulness is at work in each person's life as we sit here right now. Y mientras estamos aquí sentados, la fidelidad de Dios se manifiesta en cada persona que está acá. The only thing, the problem there is that sometimes we kind of take God's faithfulness for granted because it has been happening to us for the rest of our lives. Y muchas veces lo que sucede es que tomamos por sentada la fidelidad de Dios porque eso ha estado presente en toda nuestra vida. And sometimes many of us don't even stop to think about His faithfulness, or sometimes it happens in a way that it goes against our expectation, so it doesn't matter to us. Y a veces simplemente perdemos de vista la fidelidad de Dios porque nos ha pasado de tantas maneras o nos ha pasado de maneras diferentes a las que esperábamos. But God is at work in our lives. Pero Dios está trabajando en nuestras vidas. And whether we realize it or not, Aunque nos demos cuenta o no. there was a little boy in a story, his name is Samuel. Había un pequeño niño que era un niño pequeñito, se llama Samuel, en una historia. His staple food was rice, Y like me. what? Rice is food. Sí, y su comida era arroz, como a mí que me gusta. At the end of the service, you know what rice is. Ok. Al final del servicio yo voy a saber lo que es el arroz africano. Samuel's mother was teaching him to appreciate God's goodness. Y su mamá le estaba enseñando a apreciar la bondad de Dios. Every time his mother gave him little food, she would first make sure Samuel prayed to Jesus, thanking him for the food. Y cada vez que le daba el plato de comida, le decía que orara para darle gracias a Dios. Their supply was getting low. Entonces, el arroz estaba haciendo cada vez menos. Samuel came from playing, and mom gave him a plate of rice. Y un día le dio un poquitito de arroz nada más, But the rice was small. pero era muy poquito. Before his mother knew, Samuel was like halfway through eating without praying. Y de repente su mamá se dio cuenta que ya iba a la mitad del plato sin haber orado.
And mom goes, Samuel, you didn't pray. Why did you thank Jesus? Y entonces le dijo a Samuel, hey, ¿por qué no oraste? ¿Por qué no le diste gracias a Jesús? He said, because the rice is small. Y dijo, porque era muy poquito arroz. In Samuel's mind, you don't pray for small stuff. En la mente de Samuel, él no oraba por las cosas pequeñitas. He finds it difficult to appreciate little things. Y a veces nos es difícil apreciar las cosas pequeñas. Sometimes God has blessed us so much that we are just overwhelmed with His goodness, and we take that for granted. Y muchas veces Dios nos ha bendecido tanto que estamos abrumados por la bondad de Dios y realmente no apreciamos eso. In the midst of that, we don't see Him doing new things in our lives. Y en medio de todo eso no vemos a Dios haciendo cosas nuevas en nuestra vida. I give a little testimony about me and my family. Les doy un pequeño testimonio de mi familia y yo. One of my sons, my second son, by the way, he's in Africa. He made some bad choices many years ago. Mi hijo segundo que está en África, él en su vida hizo muy malas decisiones. He ended up as a hopeless drunkard. Y él terminó siendo un bebedor de alcohol, sin esperanza. My wife and I cried and cried nights and days. Y mi esposa y yo lloramos y oramos día tras día. It would seem like the more we cried, the worse he got. Y parecía que entre más clamábamos, peor la situación se ponía. And there is something in our Christian family, the family of God, that sometimes is not too good. Y a veces hay algo en nuestra familia de Cristo que muchas veces no es muy bueno. I don't know if you have experienced that before, but when you are in trouble, if a family member is struggling, Y a veces si estás en una situación difícil o un miembro de tu familia está en una situación difícil, some Christians cannot be too kind. They will instead start blaming the parents and making it even more difficult. y a veces hay cristianos que no son muy amables y comienzan a culpar a los padres. We cried for a long time. Y clamamos a Dios por mucho tiempo. Sometime about a year or two ago, a call came from Africa, and the word at the end of the voice at the end of the phone said something that devastated us. Y hace como 2 años recibimos una llamada de allá, desde África, de Liberia, una llamada que nos devastó. He said, "It looks like your son doesn't have very long to go." Y nos dijeron, parece que tu hijo no va a vivir por mucho tiempo. When we heard that, Cuando escuchamos esto, if you have been struggling with your children, if you have this experience, you know what that does to your stomach and your heart. y si tú has estado en esto, si tú has luchado con tus hijos, sabes lo que esto significa. And to your nights. Y para tus noches también. But we kept praying to God and crying even more. Pero seguimos orando a Dios y clamándole a Él. Many months ago, we got word from Liberia that this young man has been delivered from this bondage. Y hace unas semanas atrás tuvimos una llamada desde África diciéndonos que este joven había sido liberado de estas cadenas. One of the reasons why I left to go to Liberia wasn't so much a visit to my home country. I wanted to see my boy. Y una de las razones por las que yo quería ir a África después de tanto tiempo realmente era ver a mi hijo. I have never seen a young man so happy with what he calls my new life. Y nunca había visto un joven tan feliz con lo que él llama su nueva vida. God has stepped in. Dios entró. At the time I was just about to give up, my wife is better at these things than me. Y cuando yo ya estaba listo para dejarlo ir, mi esposa es mucho mejor en esto que yo, God stepped in. Dios vino, Dios intervino. He did his thing. Y él hizo lo que tenía que hacer. Today my boy is a different man. Y hoy mi hijo es un hombre diferente. Right now he's thinking about going to a Christian college. Y ahora mismo está pensando ir a estudiar en un seminario bíblico. In what way have you seen God's faithfulness at work in your life lately? ¿De qué maneras has visto la fidelidad de Dios en tu vida en los últimos tiempos? In small things and in big things? ¿En las pequeñas cosas o en las grandes? Do you stop to recognize that? ¿Paras para reconocer esa fidelidad? Do you stop to appreciate God?
para valorar esa fidelidad. That was my testimony. I'm sure many of you have great testimonies too Y of God's ese fue mi intervention. testimonio, pero yo sé que muchos de ustedes también tienen testimonio. Let us go into the Old Testament to hear of Old Testament characters who also saw the faithfulness of God at work. Y vamos un momento a el Antiguo Testamento y escuchar también la fidelidad de Dios en alguna de las personas del Antiguo Testamento. In Genesis, God promised Abraham that he was going to father nations. En Génesis, Dios promete a Abraham que él va a ser padre de naciones. And God was going to do that through a promised child called Isaac. Y eso iba a venir a través de la promesa de un hijo llamado Isaac. So one day, Abraham is sitting somewhere in the desert. He sees 3 men coming. Y de repente un día Abraham vio 3 personas viniendo. 2 of the men after dinner left and went, and 1 remained there. And Abraham stood before him. 2 luego se marcharon, pero uno se quedó. So, but before then, in Genesis chapter 18, verse 10, Pero antes de eso, en Génesis 18, versículo 10, the one that is known to be God told Abraham this promise very clearly. pero a través de esa persona que estaba ahí representando a Dios, Dios le dio esta promesa muy claramente. And I want you to put 2 things together. The promise is here. The timing of the promise too. Think about that as well. Y yo quiero que ubiques 2 cosas. Una es la promesa y luego el momento de la promesa. So the Lord told Abraham that by this time next year, your wife Sarah, who has passed the age of childbearing, everything is just impossible about it. Y le dijo, por este mismo tiempo, el próximo año, tu esposa, que ya es imposible para ella tener hijos, But he's not just going to have a child sometime in the future. y no simplemente era, en algún momento en el futuro, esta Sara va a tener el hijo. It's not going to happen just one day. No simplemente va a ser un día. God definitely said, by this time next year, Sarah's going to have a baby. Y muy claramente Dios dijo, por este tiempo, el próximo año, Sara va a tener un hijo. Well, Y entonces, then we move about 2 or 3 chapters later to chapter 21, verse 1 to 3. y de repente vamos un poco más adelante a Génesis capítulo 21. Some of your translation will start by saying that at this time, or at the appointed time. What is the appointed time? The time God said last year. Y de repente encontramos que en ese momento, ¿cuál es ese momento? El que fue anunciado tiempo atrás, exactamente hace un año atrás. He said, at the appointed time, the writer said, En el momento correcto, dice el escritor. Isaac was born. Entonces Isaac nació. I'm trying to say here that we have a God that we can depend on. Y a veces, sorry. We have a God we can depend on. Y a veces nosotros olvidamos depender de Dios. This God is so trustworthy that even seconds and minutes are huge in his plan. And his Y podemos faithfulness. depender tanto de Dios que aún los segundos, los minutos están contados. He is faithful to the seconds. Él es fiel a los segundos. He is faithful to the minutes. Él es fiel en los minutos. And there's nothing in the universe that will change what God has already planned. Y no hay nada en el universo que va a cambiar lo que Dios ya ha planeado. Then we quickly go to another character, Daniel. Y luego vamos también a otro personaje que vemos, que es Daniel. We see Daniel and the Hebrew boys. Y vemos a Daniel y sus amigos hebreos. The king wanted them to worship God, but Daniel and these guys have learned from childhood that nobody should worship idols. Y este rey está ahí, lo quieren adorar, pero Daniel y sus amigos habían aprendido que no deberían adorar ningún ídolo. And they refused to worship idols, Y dijeron, rechazaron adorar ídolos. the statue of the king. En la estatua del rey. And then things quickly developed. Y entonces las situaciones se desarrollan. It got to a point where the king and the officials realized that Daniel and these guys were not going to budge. Y de repente se dieron cuenta los oficiales del rey que ni Daniel ni sus amigos iban a ceder. And they tied them up Y entonces los amarraron
to throw them in the furnace. y los metieron ahí en el horno. But before all this, Daniel will face the king and tell him, King, you can do all of this with me, but let me tell you something. Y The entonces- God that we serve, Y entonces Daniel volvió al ver al rey y le dijo, bueno, rey, tú puedes hacer todo lo que sea, pero yo quiero decirte que el Dios que yo sirvo, the God that we serve, is not going to leave us in this thing. He will set us free. no nos vas a abandonar, Él no nos va a abandonar, Él nos va a liberar. He didn't say he might. Él no dijo, Él tal vez. So now faith can sound like stupidity, doesn't it? Sometimes faith can appear like stupidity. Y a veces, muchas veces la fe parece ser algo estúpido. There's a guy standing, they're about to tie them and throw them in the fire. Ahí están, lo están amarrando y los van a tirar al horno. They've never seen anybody snatch anybody from the furnace. Y no han visto esto antes, meterlos ahí en el horno. But he's not hesitating. He's saying God is going to deliver us. Pero Daniel no está dudando, él dice, Dios nos va a liberar. But King, just in case you're thinking that things might fail, and so you're trying to be happy, listen to me. Even if it is not God's will for us to live through this one, Y Daniel le dice, bueno, aún si Dios, no es la voluntad de Dios que Él nos libere de esto. I see another man, Sam Abraham. God tells him, sacrifice your son Isaac. Y también vemos otra imagen a Abraham cuando Dios le pide sacrificar a su hijo Isaac. I would have asked God, you mean Isaac or Ishmael? If it were me, the question I would ask is, bueno, you si talking about fuera Ishmael esa or Isaac? pregunta para mí la que se le hizo a Abraham, You know what God said in that statement? ¿y sabe lo que Dios dice ahí en esa He declaración? didn't just say sacrifice Isaac, he said, Isaac, your only son. Y le dice, no simplemente vas a sacrificar a tu hijo, sino a tu único hijo. Abraham has not left any space to argue with God. Así que no hay un espacio para argumentar con Dios. You fathers in this hall, if you're given instruction like that, what's the first thing you do? You go to your wife, wake her up and say, honey, God has given us a beautiful message. ¿Verdad? Y algunos de ustedes que son aquí papás dirían, y va donde su esposa, quién sabe si diría, Dios nos ha dado un mensaje hermoso. Wake up, let me tell you. Entonces déjame Just get up from decirte, bed. Yeah, let me tell you the good news. pero déjame decirte las buenas noticias. God says we should give our son Isaac so that he can be sacrificed. Y tenemos que decir, bueno, debemos dar nuestro hijo a Dios como Isaac que era para ser sacrificado. No, the old man is too wise to do that. No, ningún hombre es suficientemente sabio como para hacer eso. So what he did, he just got up. I think he got up quietly like this. Y entonces se va ahí de una manera muy callada, silenciosa. The old lady is facing the corner and she's snoring. Y entonces se va allá a la esquina. He grabbed the little guy Y entonces toma al chico and they left and they went. y se va. They would travel for 3 days. They traveled for 3 days. Esos viajaron por 3 días. 3 days is enough time for anybody to change their mind. 3 días es suficiente tiempo de Abraham y Isaac para que él cambiara su Because mente. this is absolutely crazy. You don't wait for a child for life. You turn around and put a knife to the child's throat. You Porque don't do that. Porque esta es una historia totalmente loca. Tú no amarras a tu hijo y le pones un cuchillo en la garganta. Abraham knew better. Por supuesto, Abraham Because lo he- entendía mejor. He knew that this God is a faithful God. Porque él sabía que este Dios es un Dios fiel. He's not going to allow this to happen. Y él sabe que esto no va a pasar de alguna manera. It's not that he thought that he doubted God, that he's not able to carry this through. Si él hubiese dudado de Dios, no hubiera podido hacer esto. But he trusted in the faithfulness of God that he will always come through. Y él confió en la fidelidad de Dios, que Dios siempre iba a estar en control y estar a cargo. You see, those are powerful testimonies.
Ven, estos son testimonios poderosos. What do these testimonies teach us? ¿Qué es lo que estos testimonios nos enseñan? What they teach us about the faithfulness of God is, ¿Qué es lo que nos enseñan sobre la fidelidad de Dios? among many things, Entre muchas cosas, that whatever this God promises, He will fulfill it. es que lo que Dios promete, Él va a cumplir. If God says that if you confess your sins, Si Dios dice que si tú confiesas tus pecados, He is faithful and just to forgive you, Él va a ser fiel y justo para no matter what perdonarte. sin it is. No importa cuál pecado And es. not only that He will cleanse Y no you from simplemente these eso, sins. sino que también va a limpiar de toda maldad. You better believe it. Mejor lo crees. If it were not true, He wouldn't say it. Si no fuera cierto, Él no lo diría. What it does is to also give us hope that when He says, I am coming again in John chapter 14, when Jesus said that, you better believe it. Y cuando Jesús dice, "Hey, yo voy a volver por ustedes" en Juan 14, también debes creerlo. That no matter what happens, Que no importa lo que suceda, Jesus will come again. Cristo va a venir por ti. And that's the hope we have as Christians. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos como cristianos. He's not going to fail us Él no va a fallarnos, because He doesn't fail. porque Él no falla. Not that He doesn't want to fail, but it's not in His nature to fail. Y Él no puede fallar porque no está en su naturaleza fallar. Whatever God says, ¿Qué es lo que Dios dice? whatever He promises, ¿Qué es lo que Él promete? it will come to pass. Todo eso va a suceder. You have heard testimonies ¿Han escuchado testimonios from the Old Testament, desde el Antiguo Testamento? a brief testimony from me. Un testimonio corto mío. I want to invite you to look at other testimonies here today. Y quiero también invitarles a ver otros testimonios aquí en las pantallas. Before Pastor Arturo comes to just close things up. Y antes de que venga el pastor Arturo y termine este mensaje. When I was a little kid, I struggled with confidence and I struggled feeling loved. And God put people in my life that loved me and cared about me and showed me Him. And I feel like that's where the faithfulness of God comes in most in my life. Some people have been tough with me, but God has been faithful with me. God has been faithful with me by helping me survive a brain bleed. And I've come to the point that this God who has been so faithful to me, I pray that He allow me to see His face one day when I leave this earth. I am so grateful. Es difícil elegir una situación porque Él siempre ha estado y está presente mostrando su amor y su fidelidad en mi vida. Dios es fiel. I have seen the faithfulness of God and how He has carried me through hurtful times in my family life. He has shown me in a supernatural way the better way is to forgive and to trust Him, and that brings joy and peace because He was faithful to me and showed me how to love through difficult times, and as opposed to having a grudge for all of my life. So I'm very thankful for His faithfulness in seeing me through difficult times. A pesar de la muerte de mi papá, he visto la fidelidad del Señor durante todo lo que pasó Él. Me ayudó demasiado a acercarme más al Señor. Me ayudó mucho en mi fe, ver también a la fe de mi papá hasta el fin, ¿verdad? Y sigo viendo la fidelidad del Señor en la vida de mi hermano, y la vida de mis amigos y la vida de mi hijo. Obedience is obeying the first time with a happy heart right away. That's what we taught our 5 children when they were younger, and God's been working on me, and He is so faithful in obedience in bringing the small things back to mind. Vemos la fidelidad de Dios en su palabra. We see the faithfulness of God throughout His Word. Y vemos también la fidelidad de Dios en nuestras vidas. We can see God's faithfulness in our own lives. Cada día de muchas maneras. Every day in a lot
lot of different ways. Y la pregunta también para nosotros en esta mañana So the question for us this morning es cómo respondemos a la fidelidad de Dios. is how do we respond to the faithfulness of God? Y podemos responder a la fidelidad de Dios de muchas maneras. And we can respond to God's faithfulness in a variety of ways. Pero esta mañana queremos dejarles 5 cosas. But this morning I want to leave with you 5 ways. En primer lugar, In first place, responda en fe a la fidelidad de Dios. we want to respond in faith to God's faithfulness. Dice Deuteronomio 32:4, Él es la roca y sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel y no practica la injusticia. Él es recto y justo. He is the rock. His works are perfect and all his ways are just. A faithful God who does no wrong, upright and just is he. Imagínese cómo serían nuestras vidas So let's imagine, how would our lives be si Dios fuera un Dios cambiante. if God was a changing God? Si un día te acercas a Dios y es de una manera, So if one day you go to God in a certain way, y otro día te acercas a Dios y Dios cambió. and another day you go to God and suddenly he changes. Sería terrible tener una relación con este Dios. That would be a terrible thing to have a relationship with a God like this. No podríamos depender de Él. We couldn't really depend No, on him, y no podríamos confiar en Él. and we couldn't trust in him. Pero tenemos este texto bíblico But we have this biblical text here que nos recuerda que Dios es fiel, that reminds us that God is faithful. que parte del carácter de Dios es ser fiel. That part of his character is being faithful. Él es recto He is upright, y todas sus obras y caminos son and perfectos. all of his ways are perfect. Dios es verdaderamente el centro de gravedad de nuestra vida. Truly, God is the center of gravity in our life. Podemos totalmente confiar en Él totalmente. And we can completely trust in him. En todo momento, en todo tiempo. In all time and in every way, Podemos confiar en Él aun cuando no entendemos las circunstancias. even when we don't understand the circumstances. Corrie ten Boom, So in Corrie ten Boom, una cristiana que fue prisionera en campos de concentración nazis, she was a Christian in a Nazi concentration camp. dijo lo siguiente: She said this: cuando un tren atraviesa un túnel y oscurece, no tiras tu boleto y te bajas del tren, te sientas y confías en el conductor. when a train goes through a tunnel and it gets dark, you don't throw away the ticket and jump off the train. You sit still and you trust the driver. Read that again. Okay, let's read that again. When a train goes through the tunnel and it gets dark, you don't throw away the ticket and jump off the train. You sit still and you trust the driver. ¿Lo entienden? You understand? Eso es lo que hace la fidelidad de Dios. This is what the faithfulness of God can do. Entonces, confía siempre en Dios. So always trust in God. Ten fe en Él. Have faith in him. Busca a Dios cada día lleno de fe y confianza. Seek God every day full of faith and in confidence. Búscale en oración. Look for him and seek him in your prayer. Dios ha sido fiel. God has been faithful. Dios es fiel hoy He's faithful right now, y Dios va a ser fiel mañana. and he will be faithful tomorrow. Número 2. Number 2, ¿Cómo respondemos a la fidelidad de Dios? how should we respond to God's faithfulness? Respondemos en adoración. We should respond in worship. Isaías 25:1 dice: Señor, tú eres mi Dios. Te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. Isaiah 25:1 says, Lord, you are my God. I will exalt you and praise your name. For in perfect faithfulness you have done wonderful things, things planned long ago. Cierre sus ojos un momento. So close your eyes here really quick. Piense un momento en las cosas buenas que Dios le ha dado desde que se despertó hasta este momento. Think about all the good things, the blessings that God has given you from this morning when you woke up till right now. Haga una lista en su mente. Kind of make a mental list. Les doy unos segundos. I'll give you a few seconds here. Abran sus ojos. So open your eyes. ¿Qué había en su lista? What was on your list?
de las bendiciones de Dios solo desde que se levantó hasta este momento. Thinking about those blessings just from the moment you woke up until now. Levante conmigo la mano si usted pensó en esto. So raise your hand if you were thinking about these kinds of things with me. Abrió sus ojos. I opened my eyes. I'm awake. Tomó café. I drank some coffee. Yeah. Sus hijos a la par suya. Your children along right beside you. Su esposo. Your spouse right beside you. Espero que levanten la mano. Hopefully you raise your hand on that one. La lista, si eres detallista, es muy grande. Making a detailed list would be a very long thing. A través de la fidelidad de Dios, So through the faithfulness of God, entendemos y vemos sus bendiciones. we can see and we can understand His goodness. ¿Y cuál es nuestra respuesta? So what should our response be? Agradecimiento y adoración. Worship and thankfulness. Tienes un Dios fiel que te bendice generosamente todos los días. We have such a generous God who blesses us every day. Entonces, cada día toma un momento, So every day, let's take a moment, temprano en la mañana first thing in the morning y en la noche. and as well in the evening. Y este es el mínimo que podemos hacer. And that's just kind of the minimum of what we should do. Y dile, Señor, gracias por tu fidelidad. Let's say thank you, God, for your faithfulness. Porque aunque hayan cosas difíciles en mi vida hoy, Because even though I might have difficult things in my life today, siempre la fidelidad de Dios va a ser más grande que la dificultad que enfrentamos. it's always true that God's faithfulness and His goodness will be greater than the troubles and trials in our life. Cierre sus ojos un momento So let's close our eyes again really quick. y en tus propias palabras, And in your own words, ahora mismo, right now, ven delante de Dios y adórale just come before God and worship Him. y dile, Señor, gracias por tus bendiciones y tu fidelidad. And tell Him, thank you, God, for your goodness and your faithfulness. Principio número 3. So, principle number 3. ¿Cómo respondemos a la fidelidad de Dios? How should we respond to the faithfulness of God? Responda a la fidelidad de Dios estudiando su palabra. We need to respond by studying His Word. Dice el Salmo 33:4, la palabra del Señor es justa, fieles son todas sus obras. Psalm 33:4 says, "For the word of the Lord is right and true. He is faithful in all He does." Quiero decirles algo con firmeza esta mañana. So I want to tell you something firmly this morning. Dios no es difícil de encontrar. God is not hard to find. Dios no se oculta. He doesn't hide Himself. Cuando vemos a Dios en Cristo en la cruz del Calvario, So when we see God in Christ on Calvary, nos damos cuenta que Dios quiere ser encontrado. we find out that God wants to be found and known. Y su palabra, la Biblia, So in His Word, the Bible, el libro más leído y traducido de la historia, the book that is the most read and most translated throughout all of history, el libro que es bestseller todos los meses y años, the book that is on a bestseller list every month and every year, a través de este libro vemos el testimonio de la fidelidad de Dios. through this book we can see and have a testimony of the faithfulness of God. Pasada, presente, futura y eterna. The past, the present, the future, and for eternity. Quiero mostrarle una foto. I'm going to show you a picture here. ¿Hay algún piloto aquí? Are there any pilots here? Got a few. Yo fui estudiante de aviación So I was an aviation student. y una de las cosas que aprendí And one of the things that I learned there es que cuando te metes en una nube densa is that when you get into like a dense cloud y no ves nada, and you don't see anything, tienes que continuar confiando en los instrumentos, you have to continue to trust the instruments. porque si no te pierdes, Because otherwise you're going to be lost. porque si no confías en tus emociones y te pierdes. So if you just rely on your emotions and your feelings, you're going to be lost. Quiero decirles que parte de la fidelidad de Dios So I want to tell you something. Part of the faithfulness of God es que Él te dejó estos instrumentos, is that He gave you and He left with us these instruments. porque nosotros volamos en este mundo en nubes densas Because we, in this life, we fly through dense clouds. y nuestras emociones nos pueden perder muy fácilmente. And our feelings can really cause us to be lost very easily. Pero a través de su palabra, But through His Word, a través de este instrumento volando en nubes densas, through this instrument,
we can fly through dense clouds. Y ahí podemos entender la fidelidad de Dios. And through that, we can understand the faithfulness A of través God. de su palabra, Dios nos anima, nos levanta. Through His Word, He encourages us. He raises us up. Dios nos guía, Dios nos muestra, And He shows us the way, and He guides us. Dios nos enseña. And He teaches us. Entonces, cada día, So every day, cuando te sientes a estudiar la Biblia, when you sit down and you read the Bible and study it, recuerda lo que hemos dicho esta mañana. remember what we've talked about this morning. Y dile, Señor, gracias. Say, Lord, thank you. Porque aquí puedo encontrar tu fidelidad. Because here, I can find your faithfulness. Aquí puedo ver tu fidelidad. I can read about your faithfulness. Y a través de este libro y tu Espíritu Santo, tú me vas a hablar And through this word and through your Holy Spirit, you can speak to me para caminar en tu fidelidad hoy. and show us me how to walk in your faithfulness today. ¿Y sabes una cosa? And you know something? Dios te va a mostrar. He will show you the way. Dios es fiel. He is faithful. Número 4. So number 4, Responda en obediencia a la fidelidad de Dios. we need to respond in obedience to God's faithfulness. Salmo 86:11 dice, instrúyeme, Señor, en tu camino, para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu nombre. Psalm 86:11 says, "Teach me your way, Lord, that I may rely on your faithfulness. Give me an undivided heart, that I may fear your name." Hoy tengo una pregunta para ustedes. So this morning I have a question for you. El primero que levante la mano The first one that raises their hand va a tener premio. will have a prize. ¿Están preparados? Are you all ready? Tengo a mi amigo Mike, I have my friend Mike here. que lo contratamos esta I've mañana. hired him here this morning. Y aquí tiene And so con you can Mike come up here, Mike. Aquí tiene Mike el premio. So here's the reward, the prize. Contratamos un modelo alto. We hired a very tall model here. ¿Están listos? Are we ready? ¿Cuánto es 1 más 1? What is 1 plus 1? Oh, right here it is. Come. Come on up. Ella. Here, there we go. Este There es we su go. premio. Un Here's aplauso. your reward, the prize. No fue difícil, ¿verdad? That wasn't very hard, right? Saben, este principio no es difícil tampoco. You know, this principle isn't very hard either. Respondemos en fidelidad a Dios porque Él es fiel. We respond to Him in His faithfulness because He is faithful. Su amor, su gracia, su perdón, su salvación, His love and faithfulness and mercy and forgiveness. sus promesas que Él cumple en nuestras vidas, His promises that He fulfills in our life. sus bendiciones continuas. His continual blessings. Es todo muestra de su gran fidelidad. All of these things are a great demonstration of His faithfulness. Estamos llamados a obedecer, a querer caminar con Dios cada día. And so we're called to respond in obedience, to walk with Him. Porque Él es fiel. Because He's faithful. No es una obligación. This is not an obligation. Es una respuesta a su amor. This is a response to His love. Es una respuesta a su fidelidad en nuestras vidas. It's a response to His faithfulness in our lives. ¿Y sabe lo increíble? And you know the incredible thing? Que si nosotros caminamos en fidelidad con Dios, It's that, you know, if we walk in faithfulness to Him, para Dios eso no va a cambiar nada. for God, this doesn't change anything for Him. Él es perfecto. He's perfect already. El beneficiado de ser fiel The al Señor beneficiary of being faithful to God es como ella. is just like her. Eso es de bendición para nosotros. It's a blessing for ourselves. Cuando nosotros respondemos en fidelidad a Dios, When we respond in faithfulness to Him, cuando respondemos en obediencia a Dios, when we respond in obedience to Him, usted y yo somos los mayores beneficiados. you and me are the largest, the greatest beneficiaries. Dios nos bendice de muchas maneras. He blesses us in so many ways. Abrimos espacio para que Dios siga trabajando en nuestras We need vidas. to open up spaces in our life that God can continue to work and bless El us. carácter de Cristo sigue creciendo en nuestras That the vidas. character of Christ can continue to grow within us. Cuando respondemos en ser fieles a Dios, So when we respond in being faithful to Him, los mayores beneficiados y bendecimos somos nosotros. the largest beneficiaries of this is ourselves. Y finalmente, And finally, responda en esperanza a la fidelidad de Dios. we need to respond in hope to God's faithfulness. Apocalipsis 19:11 dice, luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco y su jinete se llama fiel y verdadero.
Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. So Revelation 19:11 says, I saw heaven standing open, and there before me was a white horse whose rider was called Faithful and True. With justice he wages and judges war. His eyes are like blazing fire, and on his head are many crowns. He has a name written on him that no one knows but he himself. Cerramos esta reflexión So we're going to close this reflection this morning con una imagen extraordinaria. with an incredible image. Es una imagen del cierre de la historia humana. It's an image of the close of human history, Y es el establecimiento total y único del reino de Dios. of the establishment of the kingdom of God finally. Y ahí sobre un caballo blanco And here, riding on a white horse, está Cristo, is Christ, el Señor de señores y Rey de reyes. the Lord of lords and the King of kings. ¿Y cómo se llama a este jinete? And who do we call this? What's the name? Fiel y verdadero. Faithful and true. Cuando usted vuelve a ver el mundo alrededor, So when you look around at the world around you, ¿qué es lo que ves? what do you see? ¿Sabes? Los siglos 20 y 21 son los siglos del conocimiento, You know, the 20th and the 21st century are times and centuries of knowledge, de la tecnología y la comunicación, like technology and communication. y también son los siglos de las mayores guerras, But they're also the centuries of the largest wars, de los mayores desastres. the largest disasters, También son los siglos de la soledad y las adicciones. but also the centuries of loneliness and addiction. Quiero decirte que no importa lo que vaya a suceder en los próximos años. So I want to say it doesn't matter what's going to happen in the next few years. Dios es Dios de la historia. God is the God of history. Y creo verdaderamente que los años van a ser cada vez más difíciles y confusos. And I am sure that the years as they come are going to get harder and even more confusing. Pero aquel que es fiel y verdadero But he that is true and faithful llevará toda esta historia a un final will take all of this history to its final y conclusion. cumplirá todos sus propósitos And he's going to complete all of his purposes, y traerá justicia and he will bring righteousness, y cerrará esta historia and he will close this history, y habrá cielos nuevos y tierra nueva. and he will bring new heavens and a new earth. Y todo lo que él ha anunciado y ha dicho, And everything that he has announced and prophesied, todo lo cumplirá porque él es fiel y verdadero. everything will come to pass because he is faithful and true. Viva cada día con la expectativa de lo que Dios hará al final de la historia. We need to live every day with the memory and the understanding that what he says will come to pass. Y si tú has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, And if you have accepted Christ as your Lord and Savior, vas a ser parte de esta hermosa historia que you're el going Señor va a hacer. to be part of this wonderful story at the end Porque Él es fiel y verdadero. because he is faithful and true. No importa lo que veas venir en la historia. So, no, it doesn't matter what you see happening throughout a history. Escúcheme bien lo que quiero decir. Listen carefully what I'm saying. Se lo digo con todo el corazón. I'm going to tell you this with my whole heart Desde la palabra de Dios. from the Word of God. No importa lo que ves hoy. It doesn't matter what you see today, No importa lo que vayas a ver mañana and it doesn't matter what you're going to see tomorrow o en el futuro. or in the future. Lo mejor está por venir. The best is yet to come. Lo mejor está por venir. The best is still to come Porque Él es fiel y verdadero. because he is faithful and true. Vive cada día tu vida con la expectativa, la esperanza de lo que Dios va a hacer. We need to live every day with the hope and the expectation of what God is going to do. Entonces, ¿cómo respondemos a la fidelidad de Dios? So how do we respond to the faithfulness of God? Es un llamado para cada día. This is a call for every day. Respondemos en fe, We respond in faith. respondemos en adoración, We respond with worship. respondemos estudiando su palabra, We respond by studying his word. respondemos caminando en obediencia We respond by walking in obedience. y respondemos en esperanza. And we respond by having hope. Me gustaría que cierren sus ojos un So momento. I want to invite you to close your eyes here. Señor, gracias por tu presencia maravillosa. God, thank you for your wonderful presence. Hoy como iglesia Calvario y Calvary, Today, God, as Calvary Church, aquí somos una sola nación, un solo pueblo. we are just one people before you. Y queremos reconocer And we want to acknowledge que no estaríamos aquí ninguno that none of us are here, none of us,
si no fuera por tu fidelidad, except for your faithfulness, por tu amor, por tu gracia. but except through your love and your grace. Y Señor, yo quiero orar, And this morning, God, I want to pray, especialmente si hay alguien que está triste, pasando momentos duros, especially for those who are going through hard times and very sad right now, donde llegan ideas confusas y dudas, where confusing and difficult times and thoughts they're going through right now. para que hoy recuerden tu fidelidad That today they would remember your faithfulness y se pongan en pie llenos de fe, and just respond full of faith, sabiendo que estás ahí presente. knowing that you are present. Y también quiero orar, Señor, God, and also I want to pray for si hay alguien aquí que nunca te ha recibido como Señor y Salvador, that if there's someone here, God, who has never accepted you as their Lord and Savior, que lo haga hoy. that they would do it today. Y si tú eres ese, And if that's you, dile al Señor, just tell the Lord, Señor, hoy quiero recibirte como mi Señor y Salvador. today, Lord, I want to accept you as my Lord and Savior. Acepto todo lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. I want to accept all that you've done for me on the cross. Perdona mis pecados Forgive me of my sins y hazme tu hijo hoy. and make me your child today. Ven con tu Espíritu Santo a morar en mi vida. Come with your Holy Spirit to dwell in my life. Y gracias porque sé que tú lo vas a hacer, God, and I trust you and thank you for what you're going to do porque tú eres fiel. because you're faithful. En el nombre de In Jesús. Jesus' name.